रहे हैं अख्तर सिद्दीकी न्यूज़। इस वक्त असद तूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी। आज हम उनसे पूछेंगे कि ये जितने भी मामलात आजकल सहाफ़ियों के चल रहे हैं, इस हुकूमत में ज़्यादा शिद्दत के साथ क्यों महसूस किए जा रहे हैं? ऐसा क्या है कि अब वो मामलात पहले से की निस्बत ज़्यादा शिद्दत से महसूस हो रहे हैं कि सहाफ़ी जो है वो सेफ़ नहीं है? क्या आप कहेंगे इस बारे में? देखिए, इस्लामाबाद जैसे शहर में एक साल में 3 हमले हो गए सहाफ़ियों पर। उसके अलावा कई लोगों को नौकरियों से निकलवा दिया जाए। हामिद मीर साहब ऑफेयर हो जाएँ, अंबर शमसी ऑफेयर हो जाएँ, तलत हुसैन ऑफेयर हो जाएँ, मतीला जान ऑफेयर हो जाएँ, नुसरत जावेद साहब ऑफेयर हो जाएँ, सिरल अलमैदा को सहाफ़त छोड़नी पड़ जाए। तो और क्या निशानियाँ होंगी इस मुल्क में कि सहाफ़त इस वक्त बदतरीन दौर से गुजर रही है। ऐसे दौर से आमरीत में भी नहीं गुजरी। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने वज़ीर इमरान खान को दरिंदे का खिताब दिया सहाफ़ियों के लिए, और उन्होंने साथ लिखा कि ये पाकिस्तान की 74 साल तारीख का वाहिद सिविलियन हुक्मरान है जिसको हम दरिंदा कह रहे हैं। और फिर आप देखिए, उसके बावजूद हुकूमत के मुंह को जो खून लग चुका है वो ऐसा है कि वो जान नहीं छोड़ रहा। अब PMDA लाने जा रहे हैं। सब कुछ तो अपने सरनगू करवा लिया, सरेंडर करवा लिया, अखबारें सेंसर करवा दी। अखबारात अब काबुल में खातून की बिस्कुट खाती तस्वीरें लगा के कहते हैं कि ये बिस्कुट नॉर्मल काबुल के हालात हो गए हैं, तो इस वजह से खा रही थी क्योंकि हमारी रियासत चाहती है कि काबुल को अब दिखाएं नॉर्मल हो गया है, चाहे वहाँ पर बंदूक बरदार काबिज हो। तो हमारे सहाफ़ी वो भी कर रहे हैं, हमारे मीडिया इदारे वो भी कर रहे हैं, तो फिर और क्या कितना अपने हमें नीचे लिटाना है। लेकिन उसके बावजूद इनको PMDA की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल हमारा गर्दन दबा कर हमारा आखिरी सांस भी ये निकालना चाहते हैं। और हमें वाकई जो वज़ीर इमरान खान ने एक जगह सोची हुई है कि स्कूल कब्र में ये वहाँ पर हमें डालने के लिए तैयारी कर। अब आपका केस कहाँ तक पहुँचा है? क्या सूरत हाल क्या है, और आपको क्या लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा और मामलात कोई किसी नताइज की तरफ जाएंगे? बिल्कुल मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिस अंदाज में मेरे केस की तहकीकात हो रही है उससे मुझे मज़ीद क्लैरिटी। अगर मैंने पहले बिल्कुल मेरे पे अटैक के दूसरे दिन मुझे पूछा गया था कि आपको एतमाद है कि कुछ होने का, मैंने कहा मुझे कोई एतमाद नहीं है, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी अदा करूँगा। मैं पुलिस के साथ ताउन करूँगा, मैं तहकीकाती इदारों के साथ ताउन करूँगा, ताकि कोई ये ना कहे कि ये भाग गया, इसने केस परसू नहीं किया। तो हम केस परसू कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर रही थी अभी तक। दिलचस्पी की बात यह है कि पुलिस ने जियो फेंसिंग तक नहीं की। वो मेरे मोबाइल की CDR लेकर मेरे पास आ गए थे कि ये आपको फलां नंबर से किसने कॉल की हुई, ये नंबर किसका, ये नंबर किसका, ये नंबर किसका। मैंने कहा भाई ये सारे मेरे कोलीग हैं जिन्होंने हमला किया, उनको ढूंढे, वो जियो फेंसिंग में मिलेंगे, क्योंकि उनमें से 2 लोग मेरे ऊपर हमले के दौरान मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे। एक को कॉल भी आई, तो आसानी जियो फेंसिंग मिल जाना चाहिए। अगर यहाँ पे हाफिज सईद के घर के बाहर धमाका करने वाला 2 दिन में पकड़ा जा सकता है, तो मेरी 3 माह में जियो फेंसिंग रिपोर्ट देंगे, फिर आप बताइए ना कि क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसमें ये जो सीनियर सहाफ़ियों ने अपनी दरख्वास्त वापस ली है, आप क्या नहीं, आप ये नहीं समझते कि एक अच्छा मौका वो गंवा रहे हैं कि हम हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाएं? चीफ जस्टिस कह रहे हैं वहाँ पे, और बेंच के सरबराह कह रहे हैं कि आप हमें हक़ाइक़ बताएं, हम आपको आगे लेके चलेंगे, मामलात देखना चाहते हैं। तो अगर वो नहीं भी करते तो कम अज़ कम उनको तो आखिर तक पहुँचाना चाहिए था, ना कि दरख्वास्त वापस ले। अगर आप कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस के आगे, तो उनको तो चीफ जस्टिस के आगे तो 1 साल से मतीला जान का केस पड़ा, वो आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं IG से ले सके, उसको नहीं हल करवा सके हमारे मौजूद चीफ जस्टिस कि किन्होंने अगवा किया था। तो बाकी एक 3 रुकनी बेंच से हम कितनी उम्मीद, जहाँ पर मतीला जान साहब के पर हमले पर जुडिशल कमीशन बना था, उस वक्त के चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली से मतीला जान ने सवाल किया कि वो हामिद मीर की रिपोर्ट का क्या बना, आपने अभी तक किसी को बुलाया नहीं। तो उन्होंने बेबसी से सर्विंग उस वक्त के चीफ जस्टिस थे अनवर ज़हीर जमाली, उन्होंने कहा कि यार मतीला जान समझो ना, हमारे पास कोई बंदूक तो नहीं होती, तो हम जानते हैं हमारी अदलिया के पास कितनी पावर है, हम उनको इम्तिहान में नहीं डालना। तो ये जो सहाफ़त इस वक्त जिस नहज पे खड़ी है, और बहुत सारे घरानों को तनख्वाहें भी नहीं मिली, बच्चे डिस्टर्ब, बड़े डिस्टर्ब, इन हालात में अब ये सहाफ़ी किस तरह सर्वाइव करें?
کوئی آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے, کوئی ایسا کوئی طریقہ کار آپ بتانا چاہیں گے کہ جس سے ان کا گھر چل سکے؟ خود میں بھی کم از کم 1.5 سال سے جو ہے اسی معاملے کا شکار ہوں. بس یہی ہے دوست, میں اتنا ہی کہوں گا کہ فی الحال تو یوٹیوب کا پلیٹ فارم بچا ہے کہ اسی میں ہم جو جتنا سروائیو کر سکیں کر لیں, لیکن اس کے اوپر بھی اب PMDA لا کے اس ادھر سے بھی ہماری روزی بند کرنا چاہ رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم جنگ تو لڑیں گے, لیکن واحد ایک یہی بچا, باقی تو کچھ بھی نہیں ہے. باقی تو یہاں پر عمران, ریاض خانوں, شہاب. آپ نے ویسے یہ وہ مسودہ پڑھا ہے, دیکھا ہے, اس میں یہ جو اس پہ ہم مخالف تو بنے ہوئے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہم ساتھ آپ کے کھڑے بھی ہیں, ساتھ ہم آواز بھی بلند کر رہے ہیں. آپ نے ویسے مسودہ دیکھا ہے؟ PMDA کا لیک مسودہ آیا تھا, جی جی اس کو ضرور ہم نے پڑھا ہے. جی جی. لیکن اگر حکومت کچھ ویسا نہیں کر رہی تو یا تو وہ اس مسودے کو ڈینائی کرتی اور پھر وہ اصل مسودہ دیتی کہ یہ ہے ہماری تجاویز, ہم بھی کہتے ٹھیک ہے. تو حکومت کی اس سے بھی نیت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ بدنیتی کر رہی ہے کہ وہ اصل مسودہ ہی شیئر کرنے کو تیار نہیں ہے, ریکارڈ پر لانے کو تیار نہیں ہے. یہ اتنے سارے PTI کے لوگ ہیں, آپ صحافیوں کے لیے کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملا کہ جو آج کی ہماری اس کاز کا حصہ بن سکتا؟ ہمارے پاس اپوزیشن جماعتیں تو ساری موجود ہیں, اور آخر ہر جگہ سچ بولنے والے لوگ بھی تو ہوتے ہیں. کیا خیال ہے, ان میں سے بھی کسی کو ہونا نہیں چاہیے تھا آج کے دن؟ ہوتے تو شاید ہم ان کو ایک جمہوری پارٹی مانتے ہیں, ایک سیاسی جماعت مانتے ہیں, لیکن یہ بھی ایک اور ثبوت ہے کہ وہ ایک فاشسٹ جماعت ہے جو یہاں پر اسٹیبلشمنٹ نے لا کر بٹھا دی. تو جن کا کردار ہی یہ ہو کہ ہم سینئر صحافی طلعت صاحب نے پچھلے دنوں کہا کہ ان کو 3 وفاقی وزراء نے کہا کہ یہ PMDA لانے کا ان کو فوج کہہ رہی ہے. تو اب خود سوچئے کہ وہ ان سے اب کیا توقع کریں. اچھا, میں نے ایک قطع کلامی معاف آپ ہوں, میں نے مطیع اللہ جان صاحب ہوں, ان سب کو ایک چیز پہ یہ دیکھا ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں سے فوج کا معاملہ یا مسلح افواج کے حوالے سے, سرکاری اداروں کے حوالے سے وہ اکثر گفتگو ان کی آ جاتی ہے, اور کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کا مطمع نظر صرف یہی ادارے رہ گئے. تو یہ ایسا کیوں ہے, کیوں ایسا آپ ایک تاثر مسلسل یہ پیدا ہو رہا ہے؟ دیکھیے, ابھی کل شیخ رشید صاحب نے انٹرویو دیا ندیم ملک صاحب کو, ان کا کلپ بڑا وائرل ہوا. انہوں نے کہا کہ ہم صرف تقریر اور تحریر ہی کر سکتے ہیں, اختیارات سیاستدان کے پاس نہیں ہیں, نیچے فوج ہی ملک چلا رہی ہے. تو جب ملک کے سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر وہ ہوں گے تو انہی کے بارے میں بات ہوگی. جب خبر جڑے گی ان سے تو بات انہی پر ہوگی. کوئی ہمارا ذاتی ایجنڈا تو نہیں ہے, کوئی فوج نے میرے کسی پلاٹ پر قبضہ تو نہیں کیا ہوا, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اسائلم کے لیے یہ کام کرتا ہوں تو 3 ماہ تو ہو گئے, میں کب کا جا کے اسائلم لے لیتا ہوں. بات یہ ہے, ہم صرف بات یہ کرتے ہیں کہ ان کو ان کا آئینی کردار ادا کرنا چاہیے. ان کو نہ سیاسی جماعتیں بنانی چاہیے, نہ سیاسی جماعتیں چلانی چاہیے, نہ سیاسی جماعتیں توڑنی چاہیے. جب وہ یہ کریں گے تو صحافی کی جو الٹیمیٹ لائلٹی ہوتی ہے وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے ساتھ ہوتی ہے. تو اگر کچھ آئین اور قانون کے برخلاف ہو رہا ہوگا تو صحافی وہی ہے جو اس کو رپورٹ کرے گا. جو نہیں رپورٹ کرے گا وہ فارم ہاؤسز تو بنا لے گا, لیکن وہ صحافت نہیں کر رہا ہوگا. یہ بات آپ کی کسی حد تک درست ہے, مگر بطور ادارہ فوج پورے کو آپ کیسے بلیم دے سکتے ہیں؟ اگر کوئی پالیسی آتی بھی ہے تو ظاہری بات ہے کہ بڑے حساب کتاب ہوتے ہیں, ایک پورا ایک نظام ہے, پورا ایک سسٹم ہے, اور پورے نیٹ ورک اور پوری اس کی سیٹنگ کے ساتھ تمام ادارے کام کرتے ہیں. اب براہ راست ایک قومی ادارے کو اور یا قومی اداروں کو ہی براہ راست آپ جب الزام دیتے ہیں تو کیا اس میں ان لوگوں کو بھی آپ شامل نہیں کر لیتے جو اس ملک کے لیے جانے دے رہے ہیں, اپنے لیے جو ہے اپنا سب کچھ جو ہے وہ تیاگ رہے ہیں, اور اس ملک کے لیے قربانیوں کا جو ہے نا ایک ان کی لازوال داستانیں ہیں؟ دیکھیں, آپ جن کی بات کر رہے ہیں قربانی دینے والے, وہ ہماری ہی ماؤں کے بیٹے ہیں. ان کا خون ہمارے پہ بہت بڑا احسان ہے, ہم مر کے بھی ان کا یہ احسان نہیں اتار سکتے. لیکن ان کے خون کو, ان کی قربانیوں کو
अगर कोई कैश करे और वो उनके खून के पीछे छुप के गैर आईनी काम करे तो हम बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये जो हमारे बेटे हैं जो सियाचिन के पहाड़ों पर -40 डिग्री में बैठे हुए हैं, ये बलूचिस्तान के संगलाक पहाड़ों में जो हमारे बेटे शहीद होते हैं, ऑफिशियल में कैप्टन शहीद हुआ काशिफ, ये जो वज़ीरिस्तान के बॉर्डर पर टीटीपी की फायरिंग से शहीद होते हैं, ये हमारी माओं के बेटे हैं, ये हमारे ही हैं। हम कभी भी नहीं ये करते कि हम उनके खून को डिसऑन कर रहे हैं या हम समझ रहे हैं कि वो कुर्बानी छोटी है और उससे कोई बड़ा स्टेक है उनका, ये बात नहीं है। हम सिर्फ एक आईनी किरदार की बात कर रहे हैं और उसमें हम फौज को मैं थोड़ी सी आपको क्लियर कर दूँ। जब हम फौज की बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली लाइक एक बड़ी जनरल टर्म यूज होती है कि नहीं सियासतदान करप्ट है। अब सियासतदान भी तो अच्छे लोग हैं, लेकिन टर्म यूज होते हैं सियासतदान चोर है। ठीक बात ये नहीं होती। तो हम भी जब बात कर रहे होते तो हम एक मखसूस जहन की बात कर रहे होते हैं जो मखसूस ओहदों पर बैठ कर ये काम करते हैं, तो हम उनकी बात करते हैं। बाकी वो जो हमारे बेटे हैं वो तो हमारे बेटे हैं, हमारी भाई हैं, वो उनकी माएँ भी हमारी माएँ। बहुत शुक्रिया असतुर साहब, आपने कीमती वक्त दिया। अख्तर सिद्दीकी न्यूज़ देखते रहिए, बहुत शुक्रिया।